Hello and welcome to still another class on atomic structure. Last time we discussed about all the four quantum numbers N, L, M, these three which have come from the solution of Schrodinger's wave equation. And the fourth one, the spin quantum number, is a result of spectroscopic studies of the several spectra, hydrogen spectra and other spectra. Particularly the resolution of a spectral line into a doublet, two lines, in the presence of a high resolution spectrometer. A spectrometer having high resolving power. That was the point where they thought that no, it is due to the fact that the electron can have two different spin about its axis. Just like Earth rotates around the sun, so also electron revolves around the sun. But in the quantum mechanical concept, it's like a cloud showing wave behavior, wave nature. It's an electron cloud staying inside a specified space called orbital, where the probability of finding electron is maximum, bearing a particular energy. And we also found that the quantum numbers, all the four quantum numbers, once you specify for an electron, you can identify the electron completely, and which cell, which subcell, which orbital, and what is its spin, clockwise or spin up or spin down. So my first question to you regarding quantum numbers is, Bisma, you tell us at least two significances of azimuthal quantum number L. You can answer in Odia. Sir, You can answer in English. yes, sir. Sir, it determines the shape and represents the number of subcells in his cell. It determines the shape of what? Orbital. Yeah, you must say that. It determines or it speaks about the shape of an orbital. And also the number of L values will tell you how many subcells each cell has. My second question is to Swayam. What are the L values? And how many values are there for a particular cell? What are the L values? Swayam? Again, sir. Hmm. What? Hmm? Sir, L value, sir, number of L value is equal to number of the principal quantum number, and it starts from 0 to n minus 1. Precisely. Precisely correct. 0, 1, 2, and it goes up to n minus 1. And the total number of values is equal to n. Fantastic answer. And can anyone tell, including Chinmay, who has attended today, never mind if you have not watched the video, never mind, you stay silent and listen to us. What will be the number, what are the L values for n is equal to 4 and designate the subcells?
Raise your hands, we can answer. Designate the subcells. I'm wanting the fourth cell, n is equal to 4. You have to tell me the values of L that the n is equal to 4 will have, and what designation that you can assign to those L values. Yes, now Bismar. Sir, if n equal to 4, L equal to 0, 1, 2, 3. And what are the subcells named? Sir, subcell name is SPDF. S. Zero. 0 means S, 1 means P, 2 means D, 3 means F. Now, another question. What is the difference between L is equal to 0 of fourth cell that we just discussed and L is equal to 0 for the third cell and L is equal to 0 for the second cell and L is equal to 0 for the first cell? Each of them is designated as S subcell. What is the difference between them? Yes, Swam? Sir, L is equal to 4 ର sir, sir 0 ଟା ମାନେ sir S subcell ଟା 3 ର S subcell ଠାରୁ bigger ଆଉ 3 ର 2 ର S subcell ଠାରୁ bigger ଆଉ 2 ର S subcell 1 ର S subcell ଠାରୁ bigger. Precisely. What Swam said, let me translate into English, that even if they are called S subcell, but their sizes are different. More is the value of n, principal quantum number, more is its size. Its most probable radial distance will be more. The total cloud, electronic cloud space or volume is more, or the size will be more. Then my next question, why they are called S orbit, SS? What is the common point in them? Ismail, what is the common point in them? Why they are called S? Swam? sir S କାରଣ ସେ 0 ପାଇଁ ଆଉ sir ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅର୍ବିଟାଲ. At S is equal to 0 ମାନେ ତ S orbital ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମନା କରୁନି। ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁଟା S orbital ହେଲା କାହିଁକି? କମନ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ସାଇଜ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର କମନ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? କାହିଁକି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ S orbital ନାଁ କରାହେଲା? ୟେସ୍ କହୁନ ବିସ୍ମୟ। Sir, ସେଟା symmetrically spherical. ୟେସ୍, ତାଙ୍କର ସେପ୍ ସମାନ। And that shape for the S is spherically symmetrical. Common point that they have all identical shape. Uncommon point, difference, they have different sizes. And what is the orbital angular momentum and orbital angular magnetic moment values? And from which quantum number that is found? Orbital angular momentum and then orbital magnetic moment. Yes, Swam? Sir, orbital angular momentum, sir, L into L plus 1 root over into h by 2 pi. And to convert it into magnetic moment? Sir, magnetic dipole moment is equal to E by 2 into mass of electron into sir angular momentum. ତ ତାକୁ ଯଦି କନଭର୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ୟୁନିଟକୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? Sir, L into L plus 1 root over
Bohr magneton. Yes. आमे से जो कांस्टेंट टाको जदि कैलकुलेट करिबा सेटा हला 1 bm बोर मैग्नेटन एंड तार कैलकुलेशन एक कुहाइछि तार 1 बोर मैग्नेटन इज हाउ मच व्हाट इज द यूनिट ऑफ बोर मैग्नेटन एक्चुअली व्हाट बाय टेस्ला Joule by Tesla. hmm Sir, Joule by Tesla. joule by Tesla and the value is no is given, so we don't write every time that value, simply write bm L into L plus 1 root over, you just write bm, that becomes the magnetic moment. Okay, coming to the magnetic quantum number, what does it suggest? Tell two important significance of m. So Sir, M tells the orientation of the elect of the of the electron. electron now achi. The electron has been totally, smeared into an electron cloud, orbic or orbital. ଆଉ ତମେ ତାକୁ କହିଲଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯଦି କହିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କ'ଣ ଆଡ୍ କରିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହିସାବରେ ରହିବ Sir, electron wave. नो इसमें Sir, m value orbital space ର orientation କହେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି number yes of orbital ସବୁ subshell କେତେ ଅଛି କହେ yes ऑर्बिटल ର ओरिएंटेशन तुम जो खाली इलेक्ट्रॉन कहला इलेक्ट्रॉन ର କିଛି ମିନିଂ ନାହିଁ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କହୁଛ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅର୍ବିଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କହିପାର ମନା କରୁନି ବଟ୍ ତାପରେ ଅର୍ବିଟାଲଟା ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କର ସୋ m value tells about the orientation of the orbital in space, and also it tells you the number of m values will tell you how many orbitals a particular subcell has irrespective of its n value କୋଉ ସେଲ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ irrespective of that we can know the number of orbitals present in a particular subcell that is dependent on the L values. Now who can tell me how many how many m values can have, and what are those values starting and ending? Yes, so Sir, M value, sir, 2M plus 1. Sir, 2L, 2L plus 1. then what are those values? Sir, starts from minus L to up to L plus L. Plus L with increment of 1 minus L plus 1 minus L plus 2 ଏମିତି ହେଇକିରି 0 ଆସିଯିବ and 1 2 3 4 ହେଇକିରି plus L, say total of 12 plus 1 values. Now tell me for D subcell, any D subcell which starts from the third cell, ତା ଖାତା ଖୋଲୁଛି third cell ରୁ, then fourth fifth ସମସ୍ତଙ୍କର D ଅଛି third ଠୁ ଆରମ୍ଭ. Tell me in any D subcell what is the L value and what are the M values and what are their designations? Bisma? sir hard cell କହିଲେ ତ Huh? hard cell କହିଲେ ତ हाँ थर्ड सेल रु आरंभ होची डी सबसेल कि नहीं फर्स्ट सेल रे केवल एस सबसेल अछि सेकंड रे एस एंड पी थर्ड रे एस पी डी फोर्थ रे एस पी डी एफ सो डी सबसेल रो शुरुआत को सेल रु होची sir third subshell से तो सो sir 3 देखो 3d x square minus y square अरे 3d xy आगो एल रो वैल्यू कुह एम रो वैल्यू गुड़ाक कुह then tell को d orbital टा को m value संगरे associated हेई पारिबो. No, you are almost you know not compelling but uh, diverting me to speak in Odia. I told you can speak in Odia, I don't mind, but I will continue to speak in English so that you continue to hear
in English. ମୁଁ କାହିଁ କହିଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଓଡ଼ିଆ ବିକଜ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁନ ବା ଉତ୍ତର ଠିକରେ ଦଉନ କାଳେ ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି otherwise I have no interest. Anyway, tell me Yeah. L value. Sir, three L value होची 0 1 2. Are you kidding me? Are you kidding me? I am asking only about D subcell. Why are you saying that third cell has 3 subcells with 0, 1 and 2? I am not asking about that. I'm asking only about the D subcell. Whether it is 3D or 4D or 5D doesn't matter. Sir, L equal to 2. Yes, you will say L is equal to 2 is the D subcell for any cell starting from third cell. Then what are the M values? Sir, M value होची -2, -1 0 1 2. Yes. And now Swam will tell what are the M values which are associated with the d orbitals and their designations. Sir, M is equal to 0, sir, d z square. Sir, Yes. M is equal to -1 or +1. Let's see, sir, d x, sir, d zx or dy z. Sir, out -2 or +2 होची सर d x square minus y square or d xy. ঠিক ଅଛି ঠিক କହିଛି ସ୍ୱୟଂ ସରି ବିସ୍ମୟ ସ୍ୱୟଂ ଠିକ କହିଛି. ଆଜ୍ଞା sir. Okay. And for any p subcell L is equal to 1 starts from the second cell and there are 3 L values, 3 M values -1 0 +1. 0 is reserved for which p orbital? Sir, PZ. Pz. Plus minus 1 can be interchangeably used for px and py. এটাকে plus 1 হলে এটা minus 1, এটা minus 1 plus 1. And finally, we want to know from any one of you what are degenerate orbitals and when this degeneracy is removed. What are degenerate orbitals and in what condition you can make it non-degenerate, or we can say the degeneracy is removed. Orbitals having equal energy are called degeneracy orbitals. Then which are they? Sir, Give an example of degenerate sir. orbitals. Yes, sir. NPX equal to NPY equal to NPZ or the orbital degeneracy orbitals. MPZ ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିଲିନି ବା. What? Sir, N. PX orbital. Oh, N is the principal quantum number. Oh, acha, acha. Yes, sir. Yes, for a given n value, supposing 2, 2px, 2py, 2pz, they are of same energy. Similarly, 3d z square, 3d x square minus y square, 3d xy, 3d yz, 3d zx. All these 5 orbitals are of equal energy. They are also degenerate orbitals, right? Then when the degeneracy will be removed, swayam କହିବ. सर ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ external magnetic field କିମ୍ବା electric field ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି Precisely. sir Riemann effect and Stark effect. Yes, then each line is split into more than one line and multiplied. Exactly, ଆମେ କହିପାରିବନି 3 କି 5 କି 7 କି ये କହିପାରିବନି because many of the transitions become so forbidden, that means of low intensity, they are not seen. So we can say only that each line splits into multiplied number of lines in the presence of external magnetic field, the G-man effect, external electric field, the Stark effect. Good.
ଆଜି ତୁମର ବିସ୍ମୟ କେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ତୁମର ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସ୍? ସାର୍ 7ଟା ବେଳକୁ ବାହାରି ବସ୍। ତ ଖିଆପିଆ କରିବ ତ 6:45 6:30 ନା କେତେବେଳେ? ଆଜ୍ଞା ସୋ କେତେବେଳେ ସାର୍। ଯାକେ କ୍ଲାସ୍ ନବା? ସାର୍ 6:45 ଚଳିବ। 6:45। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱୟଂ ତମର? ସାର୍ 8ଟା ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଓ ଆଜି। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ପାଇଁ। ଏନିୱେ ଆମେ 6:45 ଯାକେ 6:40 ଯାକେ ଏମିତି କରିବା, କାରଣ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିନି। ବଟ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବହୁତ ସ୍ପିଡିଲି ଯିବା। Orbital. Now, what I was saying, Mr. Bismar, you have somehow learned or following the pronunciation of orbital as orbital. କିଏ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ତମେ ତାକୁ follow କରୁଛ. But if you look to the accent, actual pronunciation, UK, US, they are the countries where English is followed, and Australia. English speaking countries is UK, the origin. Then those people reigned US for several centuries, so their official language became English, and that is a little different English. The pronunciation slightly different, the accents are different, but most of the pronunciations are same. Now see, I am showing you the pronunciation of orbital. 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 So try to not to say orbital, which some people say. I know. I can give you many. Another one. Orbital. Orbital. ଶୁଣିପାରୁଛୁ ତ? ଶୁଣିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମାନେ ସେ ଯୋଉ କହୁଛି ଶୁଣିପାରୁଛୁ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Okay. Sometimes, sometimes I also make wrong pronunciation sometimes. With passage of time, I also correct myself. There are many which have, if you look to the spelling, you feel like pronouncing in this way, or you follow someone who is taking your class, your teacher, he is saying orbital, you start following him. It's okay. But we must follow the actual British English. Not that because it's not our language, it is a foreign language. Right? ସେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା, ବହୁତ କହନ୍ତି ବି, ଡିଟରମିନ୍ କୁ ଡିଟରମାଇନ୍ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କଲି, ସବୁବେଳେ ସେ ଡିଟରମାଇନ୍ ହେଲା। ସେ କୋଉଠି ଶୁଣିଛି? She hails from an English medium school, a convent school, ICSE medium. So I wanted to tell that determine, it looks like I can tell you, I can pronounce as determine, but it's not pronounced as determine. Determine. Okay. Well, I don't impose you, ତମେ orbital କହୁଥିଲ, ସେଇଆ ନ କହିବାକୁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାର, but the real pronunciation is not orbital, it is orbital. Okay? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Okay. Now coming back to our program, I was revising. What is the significance of S value, the spin quantum number, which has come from spectroscopic studies? Yes?
spin quantum number S. What are the values? How many values are there for the spin quantum number? Sir, +2 or -2, plus up or minus up. Plus half or minus half. Spin up or spin down. There are only two values. Either this electron can spin, these are अक्ष चारिपटे घूर्णन, clockwise or anti-clockwise. So for them, there are two S values, plus half, minus half. Now we start today with first. Today is written here, 30th June, Monday. Pauli's exclusion principle. This is the definition that is given in the books. No two electrons can have all the four quantum numbers same. But my definition is little different. An orbital can have a maximum of two electrons with opposite spin. With opposite spin. गोटे पर्टिकुलर ऑर्बिटल रे चिन्ह सपोजिंग मु गोटे बॉक्स करी इट कैन कंटेन तर एट 3s कि 4s व्हाटएवर कि 3px मैक्सिमम दीटा इलेक्ट्रॉन रही पारिबो विथ ऑपोजिट स्पिन गोटे जदि स्पिन अप तर क्लॉकवाइज बुलुची आ गोटे एंटी क्लॉकवाइज बुलुची एमती so that their magnetic fields will be cancelled. Every spinning electron, rotating electron, revolving electron produces a magnetic field. ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅର୍ବିଟାଲ ଆଙ୍ଗୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ କଲେ ଅର୍ବିଟାଲ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡର ମୋମେଣ୍ଟ ବାହାର କଲେ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିନ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛେ S into S plus 1 root over. Actually, capital S is the total number of unpaired electrons. And we also find the magnetic moment spin, magnetic dipole moment is equal to n into n plus 2 square root bm. In Bohr magneton unit, you can find in with the formula n is the number of unpaired electrons. We'll talk about that into n plus 2 root over bm. So one orbital can have maximum of two electrons with opposite spin so that their spin magnetic moment will be cancelled. Then the net net dipole moment is zero in an orbital. Magnetic moment, I am not talking of So the electrostatic repulsion, because the two electrons are negatively charged particles. So how they are staying together in a very small room called orbital? Because most of their repulsive forces are being reduced by the cancellation of their magnetic fields. So develop some attraction due to that, and hence the huge electrostatic repulsion is reduced, so much so that it will prefer to stay together in one room with opposite spin than to go to a higher room with a higher energy level, higher energy value. से 3p को जीवनी सेकेंड इलेक्ट्रॉन टा 3s रे गोटे इलेक्ट्रॉन पर द्वितीय इलेक्ट्रॉन टा को पचरा जीव अरे सेठ तो रिपल्सन हम जहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हम तू 3p को जाऊनु हे ना 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 3p को गले जी खर्च हम मोर एनर्जी खर्च हम एनर्जी गेन हम सी ताठू कम रे से मुझे गोटे घरे अपोजिट स्पिन मत करने पड़ो सी एमती घूरले मुझे घूरी डजंट मैटर मुझे रही. So stability will be more if the energy
is less. Energy required is less. Energy spent is less. Repulsion is less. Energy wise सेठी गले अधिक एनर्जी दरकार हबो किंतु सेठी रहिले कम एनर्जी रही जिवो because magnetic fields are cancelling each other and developing some attraction for which the repulsive forces are minimized. So the gain in energy jota hela, repulsion mane gain in energy, attraction mane decrease in energy. So still repulsion houchi, not that repulsion houni. The net effect is repulsion, but it is a reduced repulsion. So जदि कि gain energy hela, किंतु higher level को 3p को गले आउरी अधिका gain energy होगा. So कोटा more stable. Less gain in energy will be more stable than more gain in energy. Therefore, it will remain in a third electron যদি ଆସିବ ସିଏ repulsion ଏତେ ହବ ଦିଟା electron जो ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ repulsion କରିବେ ସିଏ କହିବେ ନାଇଁ 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 ମୋର ଯେତିକି energy gain ହବ by going to 3p ତାଠୁ ଅଧିକା energy gain ହବ if I remain along with the other existing pair. That is called an electron pair. This is called an electron pair where they are in opposite spin. They are in opposite spin. One, they are in anti-parallel spin. These are called anti-parallel spin. If the spins are on the same direction, all clockwise or all anti-clockwise, then we can call parallel spin. This is anti-parallel spin. Their spins are opposite. So it hala reason behind Pauli's exclusion principle that आमे धर करिबा दीटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन तार एन टा समान ही पारे फोर्थ सेल रही पारे एल टा समान ही पारे डी सब सेल रही पारे सेम ऑर्बिटल रही पारे एम इज इक्वल टू 0 एम इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स 4d(z²) रे से इलेक्ट्रॉन अच्छी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी अच्छी सेकेंड इलेक्ट्रॉन अच्छी आम पलि आसले ऑर्बिटल को किंतु एस टा प्लस हाफ हेले आरटा एस टा माइनस हाफ हम ये डिफरेंस आसवाक पड़ो सो नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम एट द मोस्ट 3टा समान हम दे कैन बिलोंग टू द सेम सेल सेम सबसेल सेम ऑर्बिटल but not the spins are they cannot be same in a given orbital. In one orbital the two electrons have to remain in opposite spin. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Then coming to the well then calculation of electrons, the total number of electrons in subcells and cells. सेल सबसेल वाइज आम करदे आम जान गोटे ऑर्बिटल दीटा तो एन इज इक्वल टू 1 रे आउ के सेल लिखवानी कैपिटल के एल एम एन भूली गले तो एल तो गोटे ही पार दैट इज एस ऑर्बिटल एस सबसेल एंड से एम टा गोटे ही पार -0 +0 गोटे 0 सो दैट इज एस ऑर्बिटल एस सबसेल जी से एस ऑर्बिटल एंड से दीटा एस भैल्यू हो पार एबे जानिले जे गोटे ऑर्बिटल रे दीटा इलेक्ट्रॉन रही पार विथ अपोजिट स्पिन तो प्लस माइनस हाफ तो टोटल है 2 इलेक्ट्रॉन सो के सेल रे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होची दीटा सेमिति एन इज इक्वल टू 2 रे एल रो वैल्यू दीटा 0 हो पार एल रो वैल्यू 1 एस हो पार पी भी हो पार and for a given subcell the L 0 है माने M 0 S subcell जी से S orbital से ही तो तार दीटा इलेक्ट्रॉन रही पारिबो S इज इक्वल सॉरी प्लस माइनस हाफ दीटा किंतु P रो L इज इक्वल टू 1 पाई M रो वैल्यू -1 0 +1 S इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ इच सो 3टा एम भैल्यूज 3टा ऑर्बिटल प्रत्येक एस प्लस माइनस हाफ दीटा लेखा हेले टोटल केते हम 6टा हाँ कि नहीं आगे सर Agia, sir. पी जेकोसी पी हो 2p हो 3p हो पी रो 3टा ऑर्बिटल गोटे ऑर्बिटल रे दीटा इलेक्ट्रॉन रहिबो तेणु टोटल 6टा तेणु टोटल ऐड कर देले एटाको ऐड कर देले टोटल 8टा इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल रे रहिबो सेमती हम गार पके दबा n इज इक्वल टू 3 तार एल रो वैल्यू
0 ही पारे 1 ही पारे 2 ही पारे L is equal to 0 माने M is equal to 0 S is equal to plus minus half M is equal to दिटा इलेक्ट्रॉन S सबसेल रे दिटा इलेक्ट्रॉन L is equal to 1 माने जेमती सेकंड सेल हेला -1 0 +1 तीनटा S प्रत्येकंकर प्लस माइनस हाफ इच ହେଲା 3 ଜଣ 6ଟା ନାଇଁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବାନି ଗୋଲଟାକୁ ଟୋଟାଲ କରିଦେବା and L is equal to 2 ରେ M ର 5ଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ -2 -1 0 +1 +2 ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ S is equal to plus minus half each ତାହେଲେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହବ D ସବସେଲରେ this is S this is P this is D କେତେଟା 10ଟା 10ଟା so total କେତେ ହେଲା ଆକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ Sir, 18ଟା so third cell ର maximum number of electrons is 18 ସେମିତି fourth ଯାକେ ଯିବା n is equal to 4 ରେ ଚାରିଟା L value 0 1 2 3 S P D F यार गोटे ଏବଂ ଯୋଡ଼ିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ यार as usual ତିନିଟା each 6ଟା यार as usual ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଥିଲା 5ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ 10ଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଖାତା ଖୋଲିଲା ୟୁ ନୋ ଏଫ୍ ତାର ଏମ୍ 7ଟା -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 S is equal to plus minus half এটা ହେଲା କେତେ 7 ଦୁणे 14ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସୋ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା Sir, 32. 32 electrons. So fourth cell has a maximum capacity of 32 electrons. Similarly, the rule is 8 rule. A calculation rule is 2n square is the maximum number of electrons in a particular cell. Same the fifth cell रे केटा हबो S P D F G S P D F G पांचटा सबसेल यार गोटे ऑर्बिटल यार तीनटा ऑर्बिटल यार पांचटा ऑर्बिटल यार 7टा ऑर्बिटल एटार जेहेतु L is equal to 4 12 plus 1 हेले 9टा ऑर्बिटल एवं प्रत्येक ऑर्बिटल रे दीटा लेखा इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैला केते 3 के 4 5 रे 9 7 9 7 16 16 25 सो 25 into 2 सो 50 टा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रही परिबो को सेल रे ना फिफ्थ सेल रे सेमती सिक्स्थ सेल रे 2n स्क्वायर फॉर्मूला पढुछ ना नहीं 2n टा 5 रो स्क्वायर हेले 50 Yes, होची sir. ना Yes, sir. सो ए 2n स्क्वायर रूल टा आसीची ए एनालिसिस रु by following the quantum numbers and also using Pauli's exclusion principle. And what is the number of orbitals? Maximum number of no, total number of orbitals in a given cell is equal to 2n square by 2 is equal to n square because the number of orbitals ଯେତିକି ଏଥିରେ 2 multiply କରୁଛେ to know the total number of electrons because each orbital can contain 2 electrons ତେଣୁ total number of electrons ଯଦି ହେଲା 2n square ସେଥିରେ 2 divide କରିଦେଲେ so total number of orbitals in a given cell is n square suppose ମୁଁ କହିବି fourth cell ରେ କେତେଟା orbital ଅଛି 4 ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ 4 ଚଉ 16 କେମିତି S गोटे P रो 3टा D रो 5टा आउ F रो 7टा 7 5 12 3 15 1 16 टोटल 16टा ऑर्बिटल 16 गुणन 2 32टा इलेक्ट्रॉन आर यू एबल टू फॉलो मी चिन्मय बुझछ तो yes sir so number of orbitals in a given cell which n square number of electrons in a given cell is 2n square so এটা গলা পরে ଆମେ ଜାଣିବା Hund's rule
Some people, let us now ask, pronounce Hund's rule. The following pronunciation is brought to you by pronouncenames.com. Hund, Hund. Hund, Hund. Hund's rule. Welcome to How to Pronounce. In today's video, we'll be focusing on a new word that you might find challenging or intriguing. So let's dive into today's word. Hund, which means dog in German. Let's say it all together. Hund, one more time. The one is saying Hund, German word Hund. So you can say Hund, you can say Hund. One is saying this is UK based or Welcome to How to Pronounce. In today's video, we'll be focusing on a new word that you might find challenging or written by what? Hund. Hund. So maximum Thank लोगों you for को joining us on this adventure in pronunciation. Hund's rule कहब. Remember, Hund's rule कहब. Hund's कहब. So this alternative अच्छी. So the Hund's rule says that in a set of degenerate orbitals, electron pairing occurs after filling one electron each with parallel spin to each or all the orbitals. In a set of degenerate orbitals, electron pairing occurs after filling one electron each with parallel spin to all the orbitals. Supposing you have p subcell, 2p or 3p, and you know there are three orbitals, px, py, pz. Let us represent by boxes. So this is 2, supposing this is 2px, 2py, 2pz. So supposing we have two electrons, we are only two electrons to fill in these orbitals. There are two possibilities. Others say three electrons. So there are many possibilities. This is one possibility. Any first orbital is paired and the second one is unpaired. This is possibility 1. The possibility 2 is they are unpaired, but two are with same spin and the third one is opposite spin. But the third possibility is each one is singly occupied like the second one, but they are of parallel spin. Which one is correct according to Hund's rule? The third. You're wrong. So in a set of degenerate orbitals, pairing of electron will start. Supposing I have 5 electrons, say we have 4 electrons. Then the correct one will be first 1, 1, 1 each with parallel spin. Then the fourth electron will pair the first one. Now, people ask, oh, shall we start from the middle? You can do that. They are all mutually perpendicular. But while we are explaining in a box diagram, it looks better, symmetrical, systematic if you start from the left side, not start from the right side or middle. But actually px, py, pz, they are staying, perpendicular to each other in the three different Cartesian axes. Now, why? Why? Because
this is a very unfavorable condition because there will be a repulsion. Even if the magnetic fields are cancelled, the repulsive force are minimized, but there is still repulsion. When one room is lying vacant, why to allow some repulsion to happen and make the system unstable? So pairing cannot occur before filling 1111. Singly occupancy हला परे pairing कथा आसिबो. Then कथा पड़ुछि एइटा काहेकि भूल हला. Now जदि गोटे रहिला opposite spin रे जदिओ आउ गोटे घरे अछि, there is some chance of attraction. सेही पाखरे तो अछि ना. There will be some attraction due to magnetic field. यार magnetic field opposite direction रे अछि. So they have a attraction. Not due to electric field attraction, this magnetic field attraction. So it may so happen this will slip ମାନେ ଖସିକିରି ଏପଟକୁ ଯିବ କି ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି. ଗଲା ମାନେ ପୁଣି ଆସିଯିବ ଏ ସିଚୁଏସନ୍. ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଗଲା ମାନେ ସେ ବାଡ଼େଇବ ତାକୁ କହିବ ତୁ କାହିଁ ଏଠିକି ଆସୁଛୁ, ରିପଲ୍ସନ୍ ହେବ. ସିଏ ଆଉ I used to funnily say that supposing ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛି ଘୁରୁଛି ଶୀର୍ଷାସନ କରିକିରି ଶୀର୍ଷାସନ ଅବସ୍ଥାରେ ଘୁରୁଛି, ଏମାନେ ସବୁ ଘୁରୁଛନ୍ତି ସିଧା ମୁଣ୍ଡକୁ ସିଧା ରଖିକିରି. ଇଏ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଆଇଦର ଏପଟକୁ ଚଳେଇ ଆସିବ, ସେ ଗୋଟେ ଚାଲି ସ୍ଲିପ୍ କରିଯିବ, ଖସିଯିବ, ଲିକ୍ କରିଯିବ. ଏପଟେ ଆସିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଦି ଜାବଡ଼ା ଦେବ ଇଏ. ସପୋଜ ସିଏ ଆଉ ତା ବାଟ ଆଉ ଶୀର୍ଷାସନ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲିଯିବ. ହି ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରୋଟେଟିଂ ଇନ୍ ନର୍ମାଲ ୱେ ହେଡ୍ ଅପ୍. ସେ ତାର ଏଠି ଏଇ ଲେଭେଲକୁ ପଳେଇ ଆସିବ. ସୋ ଏଇଟା ବି ଏନର୍ଜେଟିକାଲି ନଟ୍ ଫେଭରେବଲ୍ ବିକଜ this will definitely lead to this situation. The second will definitely lead to the first situation which is unfavorable. Ultimate stability will be here. Right? ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି D ରେ କହିବି ଯେକୌଣସି D ରେ ମୋର 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି କି 7ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ D ରେ ତ 5ଟା, ସୋ 5ଟା ବକ୍ସ କରିବା. ଆଗ 1 1 1 1 1 parallel spin ରେ ରଖିବା. ଗୋଟେ ପିଲା ପଚାରିଲା କାହିଁକି ଡାଉନ୍ 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 ନ କରିବା, ମୁଁ କହିଲି କରୁନ, it looks little odd. Spin up, spin down, they do not have a different thing. You can make all spin down, spin down, spin down, then up. Who sees? କିଏ ଦେଖୁଛି ତା ଭିତରେ? ତେଣୁ ସ୍ପିନ୍ ଅପ୍ଟା ଲେଖାଯାଏ କନଭେନ୍ସନାଲି. ସୋ 7ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ରୁ 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ୟାରାଲେଲ୍ ସ୍ପିନ୍ ହେଲା ପରେ 6ଠ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପେୟାର କରିବ to the first one. Saptama electron will pair the second one. So this is the real configuration of the D7 configuration, where there will be only 3 unpaired electrons, here 2 unpaired electrons, and these unpaired electrons will produce the spin magnetic dipole moment. The paired electron, the net spin is 0, magnetic spin is 0, they cancel each other. So unpaired electron, as we apply Hund's rule, that will be found out, that will be responsible for the net spin magnetic dipole moment. Spin, not the orbital. That is due to the orbital motion, and this is due to spinning. So that is due to S, and that is due to capital L. And there is always an interaction, LS coupling. So we find the resultant spin, the resultant moment, magnetic moment, by taking the vector sum of these two magnetic moments. One is orbital magnetic moment, and the other one is spin magnetic moment. But usually in the question, the magnetic moment that you are asked is spin. They write in the examination, they also ask spin magnetic moment. But if doesn't ask, then it means spin magnetic moment. Then coming to electronic configuration, the Aufbau's order. Aufbau is a German word, it's not the name of a scientist, it's to building up from lower to higher. This is based on Madelung's rule. This is sometimes called N plus L rule. This is based on, because the energy of an orbital doesn't depend only on the n value. आगुरु जानथिले n खाली n नियाउतला minus k z square by n square, but हमें जानले नहीं each cell has several subcells. अब सबसेल रे जो ऑर्बिटल अछन से माने of equal energy, that is in it.
But L value and N value together will determine the energy of an orbital, and that too in a poly electron species. In a one electron species, all the energy values are same. 3s, 3p, 3d, the energy values are same. 4s, 4p, 4d, 4f, the energy values are same. But only when electrons are filled up, that we are going to do, you will find the subcells have different energy, and both N and L together combine the, together they decide, they tell about the energy and which is having higher energy than which is less. So the Madelung rule says there are two. The Madelung rule, first let us. So Aufbau's rule has two parts. First part is Madelung, Lung, or N plus. So the orbital having greater N plus L value has higher energy. If N plus L is same, then orbital having higher N value has higher energy. N plus L ta theta orbital pai jodi saman hai gala, then you have to take N value to say which one has a higher energy, which has a lower energy. And second part of the Aufbau's rule, that during electron filling to already ହେଇ ଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ସବୁ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ କ'ଣ କରାଯାଏ, ରି ରି recreate. ରିକ୍ରିଏଟ୍ ଯେମିତି କରାଯାଏ, ୟେସ୍, ସେମିତି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଫିଲିଂଟା ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ତାପରେ କୋଉଟା ଆସୁଛି, କୋଉଟା ଲୋଅର ଏନର୍ଜି। ସେଇଥିପାଇଁ ରୁଲ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି ଦି ଲୋଅର ଏନର୍ଜି ଅର୍ବିଟାଲ is filled first before filling a higher energy orbital. The lower energy orbital is filled first before filling a higher energy orbital. आगे लोअर एनर्जी देन हायर एनर्जी। सो आमे जदि देखिबा 1s 2s 2p 3 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f एम चलला। सो देखिबा जे 1s रो एनर्जी कम, तारो n प्लस l जदि मिसेइबा ताले 1 प्लस 0 1, এটা 1 2 প্লাস 0 2, সো n প্লাস l ভ্যালু অধিকা হলে এনার্জি অধিকা হব। 2p টা 2 প্লাস 1 3, 3s টা 3 প্লাস 1 3 প্লাস 0 3, সো এইটি দুইটাক সমান হয়ে গলা। 2p ର n প্লাস l ভ্যালু যেতিকি 3s ର সেতিকি, সেই যে সমান হয়ে গলা তার মোর দি n ভ্যালু মোর ইজ দি এনার্জি, সো 3s ର এনার্জি ইজ গ্রেটর দ্যান 2p। তারপরে এটি আসিগলা 3 প্লাস 1 4, এটি আসিগলা 3 প্লাস 2 5, এটি গলা 4 প্লাস 0 4, সো এটি জনা পড়লা যে 4s ର ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ଲେସ୍, ସୋ ଇଏ ଏଠିକି ପଳେଇବ, ଏଟା 4କୁ ଯିବ। କାରଣ ତା ରିଜନଟା ମୁଁ ପରେ କହିବି, ବଟ୍ ଆମେ n ପ୍ଲସ୍ l ରୁଲ୍ ପକେଇକିରି ଜାଣିଲେ ଯଦିଓ 3dଟା ଥର୍ଡ ସେଲ୍ରେ ପାଖରେ ଅଛି compared to the 4 cell which is further, but energy wise 4s is of lower energy, तार n plus l 4 ହେଲା ବେଳକୁ 3d ର n plus l 5 ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଫିଲିଂ କଲା ବେଳେ ଆଗ 4s ଫିଲ୍ ଅପ୍ ହବ,
then 3D হব এটা গোটে just a fun exercise. Already it is filled. You are not creating an atom and you are the orbitals are free. All the orbitals are empty. God has given you all the electrons. Only protons are there, neutrons are there in the nucleus, but God has given all the electrons, and you start feeling. It's not like that. So during filling, what is the energy order that you want to know? That 4s has a lower energy than 3D. Why it is so? Here, I have already introduced the term penetration, which I didn't ask you. Penetration order kono? Na S is greater than P, greater than D, greater than F. Penetrate. How uh, much close a particular orbital is towards nucleus. So more is the penetration, less is the energy. Therefore, 4s is less than 4p, less than 4d, less than 4f. It is all explained due to different penetration power of the orbitals. So, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା 1s, 2s, 3s, 3p ର ତିନିଟା ଯାକ ଏନର୍ଜି ସମାନ, ସରି 3px, 3p, ଦେନ୍ ପରେ 4s ଟା ଯେହେତୁ କମ୍ ଆସୁଛି ଏଇଠି 4s ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅର୍ବିଟାଲ, s ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଅର୍ବିଟାଲ, 2s 2p ଟା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଏଇଠି, 1s 2s 2p 3s 3p, they are distinctly they are separated from each other, gap is good, but 4s और 3d they are very close, very close in there, but ଆଗ ଏତକ ହେଲା 18 electrons, third cell କୁ ମିଶେଇକିଲେ ଏଇଟା ଦିଟା, ଏଠି ଦିଟା, ଏଠି ଛଅଟା, ଏଠି ଦିଟା, ଏଠି ଛଅଟା, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, 18ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରେ 19th electron will not enter into 3D because ସେ ଦେଖିବ ଯେ କୋଉ ଅର୍ବିଟାଲଟା ଅଫ୍ ଲୋଅର ଏନର୍ଜି, ଦୂରକୁ ପଛେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଏନର୍ଜିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏନର୍ଜି କମ୍, ଯୋଉଟା ଏନର୍ଜି କମ୍ ସେଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଷ୍ଟେବଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କନଫିଗୁରେସନ୍, ସୋ ତାର 4s1 ହବ, ରାଇଟ୍? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ସେମିତି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା 6x, 4f, 5d, 6p, ଆମେ 6s ଯାକ ଆସିଗଲେଣି, ଦେଖିବା ଯେ ଏହାର n plus l ଦେଖିବା 6 plus 0 is equal to 6, এটা 4 plus 3 7, এটা 5 plus 2 7, এটা 6 plus 1 7, তিনটা যাকর n plus l ভ্যালু সমান, কিন্তু এটা 4, এটা 5, এটা 6, so this is the order. 6s is of lower energy. 4 cell f ଟା ବସିକି ଜଗିକି ବଇଛି, ତାର ପାଳି ପଡ଼ିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 6s ଟା ଦିଟାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସରିଲା ପରେ 4f ର 7ଟା ଅର୍ବିଟାଲ 1 1 1 1 1 7ଟା, ଦେନ୍ 2 2 2 2 2 7ଟା 14ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି 5d ଆସିବ, 5d ର 10ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସରିବ 1 1 1 1 5ଟା, ଦେନ୍ 2 2 2 2 2 10ଟା ସରିବ, ଦେନ୍ ଯାଇକି 6p ଆସିବ. So this is the n plus l rule or the Madelung's rule, which says that the orbital having greater n plus l, because the combination of n plus l is proportional to the energy of a orbital belonging to a particular subcell. So that is the situation. Same is the trend with 7s. 7s less than 5f, less than 6d, gote gote badi debo, less than 7p. And for every, s, 4s is less than 3d, then 5s is less than 4d, 6s already ଆମେ ଜାଣିଲେଣି କି ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି, 6s is less than 5d, 5d ଟା ମାନେ 4f ପରେ ଅଛି, but is less than. So ଯେକୌଣସିର p ଆସିଗଲା ପରେ ଥାର୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାରଣ d ଟା ତ ଆସୁନି, 2s 2p ସରିଗଲା, 3s 3p,
3p ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିବ 4s, 4p ସରିଗଲା ପରେ ଆସିବ 5s, ଆଉ ତାର d ଆସିବନି କି f ଆସିବନି। ସେମିତି 5p ସରିଗଲା ପରେ ଆସିବ 6s, ତା ପରର s ଆସିବ। 6p ସରିଗଲା ପରେ 7s ଆସିବ। ସୋ ଗୋଟାକର ପି ସରିଲା ମାନେ ଯୋଉ ସିଲସିଲାଟା ଥର୍ଡ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ତାର ପରର ଏସ୍ ଆସିବ। ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍ ରୁଲ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ 3D ଆସିବନି, ଅଲରେଡି ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ସେମିତି 4p ପରେ 4D ଆସିବନି, ସେମିତି 4f ବି ଆସିବନି। 4f ରେ ତ 4 3 7 ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି, ସେ 6s ପରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କରିବା 1s ତାପରେ 2s ତାପରେ 2p ତାପରେ ତ 2D ନାହିଁ, 3s ଲେସ୍ ଦେନ୍ 3p, ତାପରେ କିଏ ଆସିବ? 3p ପରେ କିଏ ଆସିବ? Sir, 4s 4s. ତାପରେ ପୁଣି 3D ଆସିବ, ତାପରେ 4s ଯେହେତୁ ଯାଇଛି ତାପରେ କିଏ ଆସିବ? 4p Four P. ଥାର୍ଡଟା ସରିଗଲା, 3s 3p, ଏଠି ରହିଲାଣି 3D, ଦେନ୍ 4p। ଦି ମୋମେଣ୍ଟ p କମ୍ସ ତାପରେ କିଏ ଆସିବ? Sir, 5s. 5s ତାପରେ ଯେହେତୁ 4 ର p ଯାଇଛି କିଏ ଆସିବ? Sir, 4D. 4D ଆସିବ, p ଯାଇଛି 4D। ତାପରେ କିଏ ଆସିବ? 5 ର s ଯାଇଛି, କିଏ ଆସିବ? 5P. 5p 4f ଏବେ ଆସିବନି, କାରଣ 4f ର ପୋଜିସନ ବହୁତ ପରେ। ଏ 4 2 6, ସିଏ 4 3 7, 7 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ତେଣୁ 5p। p ପରେ କିଏ ଆସିବ? p ପରେ ମାନେ 6s, ଆଁ 4D. ଆରେ ଚିନ୍ମୟ ବି କହିଲାଣି नो, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲି? ଯେକୌଣସିର p ପରେ ପରେ ତାର ନେକ୍ସଟ ର s ଆସେ। ଚିନ୍ମୟ କହିଲି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ 5p ପରେ କିଏ ଆସିବ? 6s, 6s। ତାପରେ ଅଲରେଡି ମୁଁ କରିସାରିଛି। 6s ପରେ କିଏ ଆସିବ? ଏଇଠି କରିଦେଇଛି, ଏଇଠି କିଏ ଆସିବ? 4F, 5D, 6P. ଅଲରେଡି ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛି ମୁଁ। 4f 5d 6p, 6s ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏଠି, ଏତେ ଦୂରରେ 6p। p ପରେ କ'ଣ ଆସିବ? Sir, 7s. 7s 7s। ତାପରେ ପରଟା 7s, ତାପରେ ଟ୍ରେନଟା ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଏଠି ସେଇ ଅର୍ଡରରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଢିଯିବ। 7s ପରେ କିଏ ଆସିବ? Sir, 5F. ତାପରେ 6D. ତାପରେ 6, 7P, 8s. ତାପରେ 8s ଆସିବ, ଯୋଉଟା ବହୁତ ସର୍ଟଲି, ଯୋଉଟା ଉନ୍ ଉନ୍ ଏନିୟମ 119 ଏଲିମେଣ୍ଟଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହବ। ତା ନାଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କଭରି ହେଇନି। ତାକୁ ଖାଲି ଆମେ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ନେମିଂ କରିପାରିବା ଉନ୍ ଉନ୍ ଏନିୟମ। ଏନିୟମ ମାନେ ন ମାନେ ଏନ୍, ଇୟମ ଲାଗେ ଲାଷ୍ଟ, ଉନ୍ ଉନ୍ ଏନିୟମ। ସେଇଟା ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା, ସେଥିରୁ 119ତମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା 7D କୁ ଯିବନି କି 7f କୁ ଯିବନି, କୋଉଠିକି ଯିବନି, 8s କୁ ଯିବ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକର p ପରେ ତାର ପରର s ଆସେ, ଏଇଟା ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଧିଆ ପିଲା, ମାନେ ଗଧିଆ କ'ଣ, ସବୁ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଆରୋ ମାର୍କ, ଆରୋ ରୁଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। 1s ତଳେ 2s, ଦେନ୍ 3s, 2p ତଳେ 3p, ଦେନ୍ 3d, ଦେନ୍ 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 5g ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାର ଦରକାର ପଡ଼ିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 6s 6p 6d 6f, ତାର ଦୁଇଟା g and h ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସୋ 7s 7p 7d 7f, ତାର ତିନିଟା ଅଧିକା ଅଛି, ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 8s 8p 8d 8f, ତାର ଚାରିଟା ଅଧିକା ଅଛି, ଦରକାର ନାହିଁ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏମିତି ଲେଖିକିରି ଆରୋ ମାର୍କ ଦେବା ସ୍ଲାଣ୍ଟିଂ 1s ଉପରେ, ଦେନ୍ ପାରାଲାଲ ଚଲେଇବା, ମାନେ ପାରାଲାଲ ଚଲେଇବା, ଯାହା ଉପରେ ଚଢିକିରି ଯିବ 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 ଆଉ କ'ଣ। ଚଢେଇକିରି ଏତିକି ଥାଉ, ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ। ସୋ ଗୋଟେ ଆରୋ ମାର୍କ ସରିବ, ତା ନେକ୍ସଟ ଆରୋ ମାର୍କ ଯିବ। ଗୋଟେ ହେଡ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟେଲ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିକିରି ମୁଁ କନେକ୍ସନ କରୁନି, ପିଲାଙ୍କର ଉଲ୍ଟା କନେକ୍ସନ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କନେକ୍ସନ ବି କରୁନି। କନେକ୍ସନ ହେଉଛି ହେଡ୍ ରୁ ଟେଲ୍, ଯଦି କନେକ୍ସନ କରିବ ଠିକ ଅଛି। ପିଲା ଟେଲ୍ ରୁ ହେଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଡ୍ ସରିଲା ପରେ ତା ପରର ଟେଲ୍ କୁ ଆସିବ।
ଏ କନେକ୍ସନ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆମେ କଲେ ମନକୁ ମନ କରିଦେଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ N+L ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ବି ଏଇଟାକୁ ଡ୍ର କରିକିରି ସେମାନେ କରନ୍ତି। 1s ତ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆର ଆସୁଛି 2sକୁ, ଏଇଟା କରିସାରିଲେଣି? ବିକଜ we are heading close to 6:45. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଲେଖି ସାରିଲିଣି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଲେଖି ସାରିଲିଣି। ତେଣୁ ଆଗ ଆରଟା ଯାଉଛି 1s ରେ, ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସରିଗଲା ପରେ 2s ରେ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆର ଆସି 2p କୁ 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, 1 1 1 then 2 2 2 Hund Hund Hund. I used to funnily say Hund Hund Hund, then Pauli Pauli Pauli. Pauli କହୁଛି ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ with opposite spin. Hund କହୁଛି 1 1 1 2 degenerate orbital, ମଜାରେ କହେ Hund Hund Hund, then Pauli Pauli Pauli. then 3s ରେ ଦୁଇଟା, then ଆସିଲା 3p ରେ ପୁଣି 6ଟା, 4s ରେ ଦୁଇଟା, 3d ରେ 10ଟା 10ଟା 6ଟା 2ଟା ପୁଣି 10ଟା 6ଟା 2ଟା, ଏମିତି ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାପାସିଟି। ଏଫ୍ ରେ 7ଟା ଅର୍ବିଟାଲ 14ଟା, ଏଇଠି 10ଟା, ଏଠି 6ଟା 2ଟା। ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 3s ପରେ 3p ପରେ ଆର ମାର୍କ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? 3p ପରେ କ'ଣ 3d ଆସୁଛି? କୋଉଠିକି ଆସୁଛି ଆର ମାର୍କ? ସାର୍ 4s। ଦେନ୍ 4s ପରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? 3d ଦେନ୍ 4p, ଯେଉଁ 4s ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା 4p ପରେ 5s ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆର ମାର୍କ ଯାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ 4d କୁ, d ସରିଲା ପରେ ପୁଣି 5s ଯାଇଥିଲା, 5p ଆସିଲା, 5p ପରେ ତାର ନେକ୍ସଟ 6s ଆସୁଛି, 6s ପରେ 4f 5d 6p 7s ଯେଉଁଟା କରିଥିଲେ, 7s ପରେ ଆସୁଛି 5f then 6d 7p, ତାପରେ 119th ଏଲିମେଣ୍ଟରେ 8s ରେ ପଶିବ। ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବୁଝିଲ? Yes sir. ଦେନ୍ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କନଫିଗୁରେସନ୍ ପଢ଼ିବା। ସେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର 7, ସୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଆଟମରେ 7ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି। ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ? 1s2, ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଅଛି 1s ସରିଗଲା ପରେ 2s କୁ ଯିବା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଯିବା, 2s2 2 2 4 ଆଉ 3ଟା ରହିଲା। 2p ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୟାପାସିଟି 6, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦରକାର କେତେ ନା 3ଟା, ସୋ 2p 3. So the electronic configuration of nitrogen is 1s2 2s2 2p3. ମିଶେଇ ସବୁବେଳେ ମିଶଉଥିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସବସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଥିବ। ପିଟା ଟୋଟାଲ 6ଟା, 7ଟା ହେଇପାରିବନି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ଡିର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10ଟା, ଏଫ୍ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 14ଟା ଫିଲିଂ କରି ଯାଉଥିବ। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ 3 ପଡ଼ିଲା, ଆଡ୍ କରୁଥିବ 4 ଗଲାଣି, ଆଉ 3 ପଡ଼ିଲା, ଆହୁରି 3 ବାକି ଅଛି, 3 ପଡ଼ିଲା। ସୋ ଲାଷ୍ଟ ସେଲ୍ଟାକୁ କହନ୍ତି ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍, the last or ultimate cell, ତାକୁ କହନ୍ତି ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍। ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ବଣ୍ଡିଂ, କୋଭାଲେଣ୍ଟ ହଉ କି ଆୟନିକ ହଉ, ବଣ୍ଡିଂରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍। ସୋ ସେକେଣ୍ଡ ସେଲ୍ ଇଜ ଦ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍। 2s, both 2s and 2p, they belong to the valence cell in nitrogen atom. So now you open s ର ଗୋଟେ ଅର୍ବିଟାଲ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବକ୍ସ କର, p ର 3ଟା ଅର୍ବିଟାଲ, 3ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ବକ୍ସ କର, ଦେ ଆର୍ ଡିଜେନେରେଟ୍, ସେ ପାଖାପାଖି ରହିବେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲକୁ 2ଟା ଲାଇନ୍ ମାରିଦେଲେ ମଝିରେ, ସୋ 3 ବକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା। ସୋ 2ଟା 2s2 ଦେ ଆର୍ ପେୟାର୍ଡ, Pauli's exclusion principle. ଦେନ୍ 3ଟା ଯେଉଁ p ରେ ପଶିବ, ଦେନ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଫଲୋ ହୁଣ୍ଡସ୍ ରୁଲ୍ ଫାଷ୍ଟ। ଡିଜେନେରେଟ୍ ଅର୍ବିଟାଲ୍ସକୁ ଆସିଗଲା ମାନେ ଆଗ ହୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ହୁଣ୍ଡ ହୁଣ୍ଡ ହୁଣ୍ଡ, ଆଉ ପଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, କାରଣ 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିଲେ ପଲି ଆସିଥାନ୍ତା। ସୋ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅନପେୟାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏଥିରେ କେତେ ଆସିଲା? ସାର୍ 3ଟା। 3ଟା ଅନପେୟାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଲୋନ୍ ପେୟାର୍ସ। ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପେୟାର ଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଲୋନ୍ ପେୟାର୍ସ। ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍ରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପେୟାର ହେଇକି ଅଛି, ତା ପୂର୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପେୟାର୍ଡ। ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପେୟାର ଗୁଡ଼ାକ କହନ୍ତି ଲୋନ୍ ପେୟାର୍ସ। ସୋ ଏଥିରେ ଲୋନ୍ ପେୟାର ସଂଖ୍ୟା 1 ନାଇଟ୍ରୋଜେନର, ଆଉ ଅନପେୟାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଧର ୟୁପିଇ ଲେଖିବା, ଅନପେୟାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଯେ 3ଟା। ସୋ ଏଲ୍ପି ଲେଖିବା ଲୋନ୍ ପେୟାର୍ସ 1, ଅନପେୟାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3ଟା ଇନ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ। ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସାର୍ 1s2 ର ହେଲାନି? ଆଁ ସାର୍ 1s2 ବି ଥିଲା। 1s2 ଲେଖିଛି ପରା ଏଠି,
সেটা ভ্যালেন্স সেলরে যাଉନି সেটা এটা খাଲି ভ্যালেন্স সেল ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍ରେ ଯୋଉ ପେୟାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯୋଉ ଯେତିକିଟା ପେୟାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋନ୍ ପେୟାର୍ସ ଲୋନ୍ ଲୋନ୍ LON ଧାର ଦେବା ନୁହେଁ ଲୋନ୍ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଲୋନ୍ ପେୟାର ବୁଝିଲ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍ରେ ଯେତିକି ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତ ପେୟାର୍ସ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି ସେ ପେୟାର କରିକି ଆସିଛି ଅନପେୟାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫାଉଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦି ପୂର୍ବ ସେଲ୍ଟା କୁହନ୍ତି ପେନଲ୍ଟିମେଟ୍ ସେଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ସେଲ୍ର ପୂର୍ବ ସେଲ୍ଟା କୁହନ୍ତି ପେନଲ୍ଟିମେଟ୍ ସେଲ୍ ଏଇଠି ୱାନେଷ୍ଟଟା ପେନଲ୍ଟିମେଟ୍ ସେଲ୍ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫୋର୍ଥ ସେଲ୍ ଯାଇଯିବ ଥାର୍ଡଟା ପେନଲ୍ଟିମେଟ୍ ସୋ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ସ୍ପିନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମୋମେଣ୍ଟ କେତେ କେତେ BM ସ୍ପିନ୍ ମୋମେଣ୍ଟ is equal to n into n+2 square root in Bohr magneton unit. So 3टा unpaired electron अच्छी. So 3 into 3 plus 2 square root केते हला 3 2 5 3 15 नहीं ଆଜ୍ଞା ସାର୍ root over 15 BM जहाँ बाहरिबो 4 ପାଖାପାଖି 3.9 समथिंग BM ବାହାରିବ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ର ସ୍ପିନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ବୁଝିହେଲା କୋର୍ସ ଆଜ୍ଞା ମୋମେଣ୍ଟ ସାର୍ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ डाइपोल बसे डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डाइपोल बेले बेले आम कहूने सेमती मुझे एट रैंडम कहबी सल्फर केते सल्फर 16 1s2 2s2 2p6 सरीगला सेकेंड सरीगला 3s2 10टा है 12टा है सरी 3s2 पर 3p केते दरकार हो ऑलरेडी 12 सरीगला आम ଚାରିଟା ହବ ଚାରିଟା 1s2 2s2 2p6 3s2 କଲା ପରେ ଆମର 12ଟା ଆମର ଆଉ 4ଟା ହେଲେ ହେଇଯିବ 3p ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୟାପାସିଟି 16 କିନ୍ତୁ ଆମେ 4 ତ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍ ଏଠି ହେଇଗଲା କିଏ ଥର୍ଡ ସେଲ୍ ତାକୁ ଆମେ ଖୋଲିବା ଦେଖିବା କେତେଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର ଅଛି 3s ରେ ଗୋଟେ ପେୟାର एंड 3p ରେ ହୁଣ୍ଡ 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 କଲା ପରେ ପଲି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ସୋ କେତେଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର ସଂଖ୍ୟା ଏଠି କେତେ ସାର୍ ଦିଟା ଲୋନ୍ ଦୁଇଟା ପେୟାର ଦିଟା ଅନପେୟାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 2 ଏ ଦିଟା ଅନପେୟାର୍ଡ ଦୁଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଉ ଏ ଦିଟା लोन पेयर सो LP लोन पेयर संख्या दीटा UPE अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या दीटा इन सल्फर सेम विल बी द केस फॉर ऑक्सीजन तुम घरे टास्क दे देबी सब एलिमेंट मान कर तुम करिवो सो मु जानि कि गोटे देखैली सेमती मु देखौची गोटे आ गोटे धर मु देखैबी सिलिकॉन 14 सो एतक समान रहिला 1s2 2s2 2p6 रहिला 10टा 10टा पर आउ केटा 3s2 ମଧ୍ୟ कॉमन रहिला 12टा ବର୍ତ୍ତମାନ 3p ରେ କେତେ ରହିବ ସାର୍ ଦିଟା ଦିଟା ସୋ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍ କୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋନ୍ ପେୟାର ମିଳିବ ଆଉ ଦିଟା ଅନପେୟାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମିଳିବ ହଁ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି କ୍ୟାଲସିୟମ କରିବି 20 ସୋ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 এটা 18টা ହେଇଗଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ 3p ପରେ 3d ଆସୁନି 4s ଆସୁଛି ତେଣୁ କ'ଣ ହବ এটা অলরেডি 18টা ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଆଉ ଯୋଉ ଦିଟା କୋଉଠି ହବ ତାପରେ କିଏ ଆସିବ ସାର୍ ସାର୍ 4s2 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 ତେଣୁ ତମେ ତମେ ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ଲୋଅର ଲେଭେଲରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲରେ ପଢୁଥିଲା କ'ଣ 2 ସେକେଣ୍ଡ ସେଲ୍ରେ ମିଶେଇ ଦିଅ 6 2 8 2,8 ଥାର୍ଡ ସେଲ୍ରେ ମିଶେଇ ଦିଅ 6 2 8 ଦେନ୍ ଫୋର୍ଥ ସେଲ୍ର 2 2 8 8 2 ବୋଲି ମୁଖସ୍ଥ କରୁଥିଲ ତା ରିଜନ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସେଲ୍ରେ 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 9th ହବନି ତା ହାୟର ସେଲ୍ ସେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 3p ପରେ 4s ଆସିବ ଦେନ୍ 3d ଆସିବ ତାପରେ 8 ପରେ 9 10 11 12 ଆଉ 10ଟା 18 ହବ ଆଗ 4s ର ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ହେଲା ସେମିତି ପୋଟାସିୟମ ହେଇଥିଲେ 4s 1 ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନ ମେଟାଲ ଦେବି ଆଇରନ୍ 26 ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ 1s2 2s2 2p6 then 3s2 3p6 then 4s2 ଏଟା ହେଲା 20 ଆଉ 6ଟା 20 ସରିଲାଣି କ୍ୟାଲସିୟମରେ 20 ସରିଲାଣି ଆମର ଆଇରନ୍ କୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯିବ 4s ପରେ କିଏ ଆସୁଛି ସାର୍ 3d6 3d6
तो बर्तमान भैलेंस सेल एठी आर जदिओ थ्योरेटिकली 4s किंतु 3d को मध्य ans आउ n-1d दे आर सो क्लोज इन दर एनर्जी वैल्यूज टिके आसी देखिबा आउ टिके परे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास रे मु कहिबी उल्टी जीवो फिलअप हवा पूर्वरु सते जेमति आमे फिलअप करिबा आइडिया आसिले आमे कहि परिबा पोटासियम रे 19th इलेक्ट्रॉन टा 4s1 रे अछि कैल्शियम रे 20th इलेक्ट्रॉन और 19th इलेक्ट्रॉन दीटा जाक 4s रे अछि 3d हेनी किंतु फिलअप हे गला परे 3d स्कैंडियम तापरे इट्रियम जो फिलअप हे गला परे स्कैंडियम टाइटानियम जिको जो अछि स्कैंडियम टाइटानियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज जो अछि सेगुड़ाकर 3D ର ପୂରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ପଚରାଯିବ ଆରେ 4s ତୋର ଏନର୍ଜି ଅଧିକା ନା 3D ତୋର ଏନର୍ଜି ଅଧିକା ସେ କେବେ କହିବନି 4s ମୋର ଏନର୍ଜି କମ ବୋଲି 4s will have a higher energy than 3D actually 4s has a higher energy than 3D 5s has a higher energy than 4D ଆମେ ଲେଖିଛେ ଏଇଟା ଆଉବାଉ ମାଡେଲଙ୍ଗସ୍ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ଫିଲିଂ କଲା ବେଳକୁ କାଳେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି particularly the 1928 particularly the 37 38 ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ ଡି ରେ ଫିଲଅପ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଫେକ୍ଟ ଆସିବ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆରଥରକ କହିବି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏଫେକ୍ଟ ସିଲ୍ଡିଂ ଏଫେକ୍ଟ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଅର୍ଡର 4s ର ଅଧିକା ଏନର୍ଜି ଆସିବ 3D ଟୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆରଥରକ ତମକୁ ଗୋଟେ ହିରୋ ମାର୍କା ଦେବି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କର ଯେ ଏଇଟା କଲା ପରେ 3p6 କଲା ପରେ ଏଠି 4s2 ଟା ଆଗ ପୂରଣ କର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଥାଅ ଏଠି 3d6 କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ତ ଆସିଗଲା ଏଟା ଆଗ ଫିଲଅପ୍ କର ଟିକେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକିରି କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଡି ରେ ପଶିଲା ମାନେ 4s ହାଜ୍ ହାୟର ଏନର୍ଜି ଦେନ୍ 3d ତାର ରିଜନଟା ଆମେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏଫେକ୍ଟ ମୁଁ ଆରଥରକ ବୁଝେଇବି ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଏନର୍ଜି ୱାଇଜ୍ ଲେଖନ୍ତି ଗଧିଆ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତି ମାଡେଲଙ୍ଗସ୍ ରୁଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେ ଏମିତି ଲେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ତମେ ହାବିଟ୍ କରିବ 4s ଆସୁଛି ମାଡେଲଙ୍ଗ ଆଗ 4s ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଅ ଦେନ୍ 3D ରେ କେତେ ଗଣିକିରି ଲେଖିବ ତେଣୁ ଫର ଅଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପର୍ପସେସ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ନା ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍ ଏନର୍ଜି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଆର୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର ଯଦିଓ ମାନେ ସେ ଓଲଟି ଯିବ 4s ରେ ଏନର୍ଜି ଅଧିକା ହେଇଯିବ 3D ରେ କମ୍ ହେଇଯିବ ଫିଲିଂ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ପୋଟାସିୟମ କ୍ୟାଲସିୟମ ପାଇଁ ଯେହେତୁ 4s ଟା ଏନର୍ଜି କମ୍ ଥିଲା पेनिट्रेशन वाइज पेनिट्रेशन 3D ର पेनिट्रेशन एते कम 4s ର जो अछि देखिबो नोड संख्या एते अधिका से एते पेनिट्रेटेड हेछि अछि से 4s ର मो कहयो भूली जाइतिली काहे कि 4s ର एनर्जी कम हैला देन 3D बिकॉज़ 4s जदियो फोर्थ सेल बट तार हम देखिबा तीनटा रेडियल नोड तार तीनटा छोट पहाड़ अछि से पेनिट्रेशन अधिका 3D ର मोटे रेडियल नोड नाही तेणु सेथि पई मार्क दे देला जदियो 4 ये 3 तेणु 4s एनर्जी टिके कमीगला कि वन्स डी रे इलेक्ट्रॉन आसीगला आ गोटे इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट जो आसीजिव जाफल 4s एनर्जी अधिक आईजिव स्क्रीनिंग इफेक्ट विल डोमिनेट ओवर दी पेनिट्रेशन एंड 4s एनर्जी अधिक आईजिव सेतिपई एई स्टाइलटा करिवो सो सेमान किंतु जहा एपट थाउ कि सेपट थाउ एक्चुअल होची 4s आगरे माने अधिक एनर्जी 3D कम एनर्जी बिकॉज़ प्रकृति रे कोन की गोटे 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 फिलअप करूची हां पोटेशियम कॉन्फ़िगरेशन लिखला बेले 4s1 लिखिबो ସେଇଟା ପାଇଁ ମେଡେଲଙ୍ଗସ୍ ରୁଲଟା ପଢା ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମରେ 4s2 ଲେଖିବ 3D2 3D1 3D2 ଲେଖିବନି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଯଦି ଟ୍ରାନଜିସନ ସିରିଜରେ ପହଞ୍ଚିବ ଦେନ୍ ଏଠି 4s2 ଆଗ ଲେଖିବ ଏଠି ଟିକେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି 3D6 ତାଙ୍କୁ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଟୁଗେଦର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍ ଥିଓରିଟିକାଲି 4 ଲାଷ୍ଟ ସେଲ୍ ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦୁଇଟା ଆଗ ସୋ 3D କୁ ଖୋଲିବ ସେଥିରେ ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପାଇଯିବ 5टा ऑर्बिटल को हुंड 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 देन पॉली सो 4टा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहिला आ 4s रो गोटे पेयर सो यार 2टा लोन पेयर एंड 4टा सो ट्रांजिशन सीरीज मानक लोन पेयर देखा जाए नहीं खाली अनपेड इलेक्ट्रॉन पचरा जाए 4टा तेणु तार जी पचारिबो आयरन रो मैग्नेटिक मोमेंट केते म्यू ताको म्यू कहा जाए इज इक्वल टू 4 4 into 4 plus 2 स्क्वायर रूट तो 24 स्क्वायर रूट bm एठी आज आमे रखिबा आ बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अछि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनोमैलीज अछि lot of anomalies अछि and some of them can be explained by very easy way some of them
cannot be explained by easy way. They have to be explained by quantum mechanical calculations. We'll talk about that on Wednesday. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir.